Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng Maisa Android Channel di sini ya. Oke, di sini ada Andromax L B26D2H 4G LTE, di mana dia masih dalam keadaan polos, masih dalam pabrikan, belum routing dan belum terinstall twrp. Oke, ini adalah Andromax L B26. Oke teman-teman, adalah titik test point, yaitu pada dekat soket nih di tengah, soket kamera dan soket power. Ini ada dua titik, kita akan shortkan, akan satukan dengan pinset sembari masukkan kabel data yang udah terkoneksi dengan PC, dan tentunya driver Qualcomm USB key loader sudah terinstall di PC teman-teman. Oke, kita satukan pin yang tadi sembari memasukkan kabel data atau kabel USB.
me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Oke, yang sudah kita install tadinya, ini berarti kita udah berhasil ya flashing twrp. Lalu kita pergi ke internal handphone, arahkan ke superuser.zip tadi yang udah kita copy, lalu klik install dan kita swipe. Sudah subscribe di Mahesa Droid, dan yang belum subscribe please subscribe ya.